Aye Khalila, aye Khalila, aye Khalila, aye Khalila, aye Khalila, aye Khalila, aye Khalila. Ruhulila, 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 ruhulila. Urgala, 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 urgala. I love a call, 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 I love a call. Urgala, 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 urgala. Hey Khalila, 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 hey Khalila. ruhulila, 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 ruhulila. ପିଲା 16 ବର୍ଷ ପରେ ଆଦିଛୁ ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତ ହଉଛୁ ଭଲ କାମ କରି ଭଲରେ ରହିବୁ। ପିଲା ତୋ ଜେଲ ଡ୍ରେସ୍ କାଢି ତୋ ନିଜ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିନେ ଆଉ ଭଲ କାମ କରି ଭଲରେ ରହିବୁ ବୁଝିଲୁ। ବେ କନେଷ୍ଟବଲ, ଆମ ଲୋକମାନେ କଣ ମୋତେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି କେବେ? ଏଇ ତ ତମ ଲୋକମାନେ ଆସିଲେଣି। सर्वे भवन्तु संस्थिता विद्यारूपेण संस्थिता मा कश्चित् दुःखो भरा भवतु मे भवतु मे भवतु मे। 16 ବର୍ଷ ଜେଲ ଭିତରେ ରହିଥିଲେ ସେଇ ଛୋଟ ଜମିଦାର ଉଦୟ ଦାସ ଯେମିତି ଦଣ୍ଡ କଷ୍ଟ କରିଛି କିଛି ମଧ୍ୟ ଭୁଲ କରିଛେ ଆଉ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି ତମେ କିଛି ସମୟ जोहार मालिक।
अबे जोहार 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 अबे शंकर बताल जेलरू हचा चली सता किंतु जे मते मर्डर केसरे साक्षी नहीं 16 वर्ष जेल भीतर को ठेले दे दिला सही थोड़ा 24 थे दस को छाड़ी भी देवे ता वंश को पुरमो निभात करी देवे अरे 5 वर्षर भाई को छाड़ी 16 वर्ष जेल भीतर को थे बहुत सही सुना दादा वो भाई प्रीतम को देखे बाकू वो मनोटा भारे भी कड़ो लागो छे बे कथो बे समाज कथाबार्ता करबे बे कथो वो भाई प्रीतम बे अबे केमिति अछि बे अबे शीघ्र कह बे ये दादा ये तमे तो जानिछ मो ना हेला गाधु अबे वर्ष जाई वर्ष आसिले मध्य मु केबे गाधेइबिनी सदा बुझिला ये दादा तमर बाहरिबा खबर सुनी परा मु तम पाई फूल हार नै कि आसीछि दादा ओहर डेरी कर चुका इतने दादा शीघ्र सही फुल्ल हरटा वो बेकोरे पिंदाबे ओके दादा पिंदौची वो बे शीघ्र पिंदाबे सही फुल्ल हरटा पिंदाबे शीघ्र पिंदाबे सही फुल्ल हरटा चले दिना अबे ये आपण को सान भाई कथा पचारुथिल ना अबे ये आपण को सान भाई बहुत भलरे अछती आउ कॉलेज ना 1 नंबर पाठ पढुचंती हां आउ देखिबाकू आहा ये सलमान खान परी बॉडी आउ फिगर सतरे दादा तमे ताकू देखिले ना खुशी रे पूरा पागल हेई जीव बुझिलो अबे कथो दादा ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ କଟେଇ ଯାଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନା ମୋ ମଣିଷ ନା ମୋ ରାବଣ ନା ମୋ ନବୀନ ନା ମୋ ରାହିମାନ ମୁଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭେଲିଆ अबे तू तो ଜାଣିଛୁ ବା ମୋ ଭାଇ ପ୍ରୀତମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମୋ ଦେହଟା ଭାରି ସଲ ସଲ ଲାଗେ ବେ अबे तू ଯେମିତି କହୁଛୁ ନା ମୋ ଭାଇ ପ୍ରୀତମକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ମୋ ଆଖି ନଜରରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବେ ଆମେ 16 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଭିତରକୁ ଥିଲେ ମୋ ଭାଇ ପ୍ରୀତମକୁ ଦେଖିବାକୁ ଖାଲି ମୋ ଦେହଟା ଛଟଫଟ ହୁଏ ବେ ଆଉ ତୁ ତ ଜାଣିଛ अरे मनीष मारी मारी मनीष रक्तरे मो देहटा पूरा रंगीला है ठीक समिति ए सहर राज करने को केवल भेला दादा ही जगह जानिकी शीघ्र मो भाई प्रीतम को देखा पड़ो बे डेरी करुचु कहीं Let's go!